बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं जिस अमल के साथ हाजिर हुआ हूँ वो अमल बहुत ही प्यारा है, जो कि कुरान पाक की 3 सूरतों का अमल है और 3 सिक्कों पर आपने ये अमल करना है। बहुत ही मुजर्रिब है ये अमल, क्योंकि इस अमल का ताल्लुक कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरतों से है। इन सूरतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये इरशादात जानकर आपको इस अमल की तासीर को समझना आसान हो जाएगा। यह अमल आपने कैसे करना है इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है, इसीलिए आपने वीडियो को गौर और तवज्जो के साथ सुनना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो को शुरू से आखिर तक आपने देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि यह अमल 3 सिक्कों का अमल है और इस अमल को आपने 3 सिक्कों पर करना है और अमल को करने के बाद आपने बतलाए गए तरीके पर अपने सरहाने के नीचे रखना है। इसको रखने से आप देखेंगे कि पानी का रंग तो तब्दील होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। हमारे अक्सर भाई और बहनें ये शिकायत करते हैं कि कोई काम खुलता ही नहीं है, या फिर कहते हैं कि जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम नहीं चलता, हमारे नसीब ही बंद पड़े हैं और किस्मत सोई हुई है। तो ऐसे तमाम भाई और बहनें इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपके नसीब खुल जाएंगे और आपकी किस्मत जाग जाएगी। इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और जो सिक्के आपने लेने हैं वो इस तरतीब से लेने हैं कि एक सिक्का आपने 5 रुपए का लेना है, दूसरा सिक्का आपने 2 रुपए का लेना है और तीसरा सिक्का आपने 1 रुपए का लेना है। और एक बात ये ध्यान में रहे कि आप जिस मुल्क में मौजूद हैं उस मुल्क के हिसाब से आपने ये सिक्के लेने हैं, क्योंकि हमारे जो बहन भाई बाहर मुल्कों में मौजूद हैं वो अक्सर सवाल करते हैं कि कौन से सिक्के लेने चाहिए। पाकिस्तानी करेंसी के ही सिक्के जरूरी हैं, तो इसलिए आपको बताता चलूं कि जिस भी मुल्क में आप मौजूद हैं वहां के सिक्कों पर आप अमल करें। परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपकी जेब में पाकिस्तानी करेंसी मौजूद है या नहीं, तो आप अमल नहीं कर सकेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात याद रहे कि जब भी आपको किसी परेशानी का सामना हो तो ये परेशानी अल्लाह ही की तरफ से होती है, और इसलिए होती है कि बंदा जब अल्लाह से दूर होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई मुसीबत या परेशानी भेजता है, तो इसलिए भेजता है ताकि उसका बंदा उसे याद करे और अल्लाह की जानिब रुजू करे। इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो अल्लाह को याद करें और अल्लाह को पुकारें। याद रहे कि अल्लाह की जात बड़ी करीम जात है और बड़ी ही मेहरबान है। अल्लाह को अपने बंदे के साथ बड़ी मोहब्बत है और अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने से दूर नहीं देखना चाहता, और छोटी छोटी परेशानियां इसलिए भेजता है ताकि बंदा अल्लाह को याद करता रहे। और हमारा ये अमल जो कि सिक्कों का अमल है, ये भी अल्लाह ताला को याद करने का और अल्लाह ताला से मांगने का एक खास तरीका है। इस अमल में जिन सूरतों का विर्द आपने करना है वो बहुत ही मुबारक हैं, क्योंकि इनकी फजीलत और ताकत का जिक्र अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ है। और इनकी ताकत क्या है इस बारे में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आगे चलकर बताएंगे, जिनको आपने लाजमी सुनना है। जब आप ये अहादीस सुनेंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि ये अमल कितना पावरफुल है। अलबत्ता पहले आपको इस अमल का तरीका बताते हैं। इस अमल के लिए आपने 3 सिक्के लेने हैं, 5 रुपए का, 2 रुपए का और 1 रुपए का सिक्का आपने लेना है। अगर डॉलर वाले किसी मुल्क में है तो 5, 2 और 1 डॉलर के 3 सिक्के लेने हैं। और अगर रियाल या दीनार वाले मुल्क में है तो 5, 2 और 1 रियाल के दीनार ले लें। याद रहे कि हर मुल्क के सिक्के तो होते हैं, तो आपने अपने मुल्क के हिसाब से सिक्के लेने हैं। अब आपने करना यह है कि हर एक सिक्के पर 21 मरतबा सूरे फलक पढ़नी है और दूसरे सिक्के पर आपने सूरे नास पढ़नी है और तीसरे सिक्के पर आपने सूरे इखलास 21 मरतबा पढ़नी है। ये 3 सूरतें पढ़ने के बाद आपने सिक्कों पर दम कर देना है और अपने ऊपर भी दम कर देना है, और फिर आपने ये सिक्के पानी के अंदर डालकर छोड़ देने हैं। इनको अपने बेडरूम में रख लें। जैसे कि पहले भी बताया कि ये अमल 7 दिन का अमल है
تو آپ نے پہلے دن یہ عمل کر کے ان سکوں کو پانی میں چھوڑ دینا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ اس عمل کے شروع میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے یہی عمل اسی طرح سے کرنا ہے۔ سکوں کو پانی سے نکال لیں، ان پر یہ عمل کریں اور دوبارہ سکوں کو پانی میں چھوڑ دیں۔ 7 دن تک اس عمل کو اسی طرح سے دہرائیں۔ اب اس عمل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس عمل سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ہر طرح کے جادو ٹونے سے حفاظت ہوگی، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور یاد رہے کہ یہ فوائد جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ان صورتوں کے وہ خواص ہیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ اور یاد رہے کہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں یہ برکات پکی ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جہاں تک بات ہے ان سکوں کی کہ ان کا آپ نے کرنا کیا ہے، تو یاد رہے آپ نے یہ سکے 7 دن کے بعد صدقہ کر دینے ہیں۔ کسی غریب کو دے دیں، کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں، کسی صدقہ جاریہ والے کام میں لگا دیں۔ اگر توفیق ہے تو ان سکوں کے ساتھ مزید پیسے شامل کریں اور یہ رقم صدقہ کر دیں۔ چلیے اب آپ کو ان صورتوں کے فضائل بتاتے ہیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم کو وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج کی رات نازل ہوئیں اور جن کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں جن کے ذریعے سے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے؟ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ بندہ ان سورتوں کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اس کی ہر طرح کے شر، جادو، پریشانی وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رزق کے حصول اور رزق کی فراوانی کے لیے بتایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے سلام کرو، پھر درود پاک پڑھو اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا تو اس کا ایسا فائدہ ہوا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرما دیا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب خود ہی سوچ لو کہ ہمارا یہ عمل جو ان صورتوں کا ہے، اس سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی زندگی سے پریشانیاں، شرور اور بیماریاں دور ہو جائیں گی اور رزق آنے لگے گا تو یقیناً آپ کا نصیب اس عمل کی برکت سے بدل جائے گا۔ لہٰذا خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔